The first, which has been created by law, boards. Ono što je prvo bilo formirano od strane vlasti, dakle, je In all municipalities, in all local communities. zakonski, ovo mora postojati, biti dostupno ljudima u svim... It's not professional. Znači, postoji oko 600 medijatora koji su profesionalni. Some, you could say, people who are more professional. Dakle, postoji 22 kancelarije koje su u tom polju. These people teach and select mediation. Svake godine, dakle, radi se na otprilike 10.000 slučajeva medijacije. Around 80% come from the police and 20% come directly from public. 20%, dakle, direktno iz javnog života, recimo. When it comes from the police, it doesn't necessarily mean that 4 hours a day, 365 days a year. So they get all kind of cases, and I've been working with the police academy, and I would say it's only a minority of the conflicts they come into which actually has. 24 sata na različitim vrstama konflikata, stalno su dostupni 365 dana u godini i dakle oni slučajevi sa kojim se oni susreću, dakle nisu samo slučajevi. The best side of mediation is that it's a system where the people who have the conflict still keep the conflict for themselves so they can learn of the conflict because you can learn from it. There is no justice, no truth, no development without conflict. You have to learn from it. And so in mediation, it's the parties who decide, and the main thing in a mediation is to keep the relationship between people better. So in this sense, it's different from the court cases who don't really care about that so much. So I think mediation is needed in families, in schools, in workplaces, in the neighborhoods, and it's a very efficient way of solving all these small conflicts. And when you introduce democracy, there will be more conflicts. So you need much more efficient conflict mediation systems, and I think mediation is a natural thing to introduce. Everything is well in Bosnia and Srebrenica. Okay, once again, most welcome to the municipality of Lillehammer. A bit about Lillehammer and then how the municipal system works in Lillehammer. And Dobrodošli u opštinu Lillehammer. Sada na početku ja ću vas sada provesti kroz jednu prezentaciju i opštine i rada, kako opština funkcioniše, to ću pokušati sada predočiti. Sasvim sam siguran iz iskustva od ranije da će... Vidi problem, pomaknu ću sada. But it's nice here in the summer also. Što pretpostavljam da znate, ovo je regija kada je zimi, ali ovdje imamo lijepo vrijeme i ljeti, kao što postoji. The location of Lillehammer is the Dobrefjell mountain plateau and Fölnos. Lillehammer je smješten na relativno lijepoj poziciji, dosta je blizu glavnog grada, nalazi se uz ovu cestovnu komunikaciju sjever i jug. What is the name of the valley? Gudbrandsdal. Nalazi se na početku ove Gud. We were actually the town Lillehammer was founded formally as a town in 1827. And so we have maybe short history, but we are we have made ourselves famous in some ways. We have 26,000 inhabitants. And we are the commercial, administrative and educational center of this region, the region of Uppland, which we are in now. Opština Lillehammer je osnovana 1827. Kao što možete vidjeti, imamo prilično kratku neku istoriju, tradiciju u tom smislu. Neke specifičnosti koje određuju ovaj prostor. Imamo 26.300 stanovnika i obrazovni centar ove regije, Uppland regije.
And we have been, and we are. Obično bude ono oči u oči da razgovori o različitim pitanjima i ličnim i ovim... Any questions? Imate neki pitanja? Maybe just, I don't want to keep you too long, but I know that it's important. Because when we said that you have a... Ja se zahvaljujem što smo održali predavanje o vašoj općini i sam neki mali promo materijale iz proizvode iz našeg grada. Evo se vaša općina. Hvala. Da se zahvalim vašoj pomoćnici na ukazanom vremenu. Ovo je jedan skroman poklon, pošto je naša opština ljudski je mnogo veća, ali je budžet 10 puta manji. This is just a small gift from our municipality, which is 10 times bigger than your municipality, but the budget is not so high, so you're sorry for this modest gift that we have. Thank you. Our office, as in the center, we didn't expect you. No. We are sorry. We don't have a T-shirt, but we have a calendars that our children. Peace Day, and they painted something, just remember that. And those are pictures there. 1st of July 1893, Nansen left the northern city Vardø in his ship, and the ship 21. juli 1893. je napustio sa Norveškog naprijed. there should be no return, just forward, right up to the North Pole. Nema povratka, neće biti povratka, samo naprijed prema sjevernom polu. He had picked 12 men, 48 dogs, food. I opremu i hranu za 4-5 godina. He was newly married and they have a daughter of 6 months that they had to say goodbye to. On je bio tek oženjen, koja je imala 6 mjeseci, koju je trebao reći zbogom na određeno vrijeme. This was definitely before the feminist age, I tell you. Up here along the coast, north of Siberia, and at this point it froze into... I sve išao obalom do ovog mjesta u Sibiru, gdje stoji flomaster, tu je bio smrznut u ledu. And the idea was, of course, that the ship should drift right up to the North Pole. I osnovna ideja bila da će brod otići direktno gore, pravolinijski prema sjevernom polu. And the 12 men were fenced in this small ship day after day. I 12 Could reach the North Pole this way. Tada je Nansen naravno uvidio da na ovaj način nikad neće doprijeti do sjevernog pola. So, coming to this point, 1.5, almost 2 years later, to reach the North Pole, I have to leave the ship and try to get up to the North Pole on skis. I došavši na trajala godinu i po dvije, Nansen je zaključio, uvidio je da sigurno neće doći na ovaj način pješke. So we asked one man in the crew, would you like, could you think... Da li bi taj bio spreman da s njim napusti brod i da krene prema sjevernom polu? And this other man said, yes, of course I would. Taj čovjek je rekao da, naravno da doći. Koji su priznale Nansen pasoš kao validan putni dokument. And among those who received the Nansen passport was the dancer Anna Pavlova, the composer Igor Stravinsky, the composer Sergei Rachmaninov. All those received a Nansen passport and could go and settle in any of these countries. Neki od poznatih ljudi koji su bili mjesta koje je pravio ovdje, u svoje zadnje veče im je predao ovu maketu koju je napravio, dakle, uzor Norveške državne crkve koji mi dao kako stalno. He had been making it in his room in the dormitory during... Ajde sad poklon. A daj pipsot.
Okay, it's a perfect opportunity to use the dancing room as we are team, ali mi nismo spremni. Ja sam u tebi spremna. Ajde se koordinirajte vas dok Sanski most. Jedan propagandni materijal, znači naš grad, rakija od crnih krušaka. Like pearls rakija. This is our specialty. To je samo mali uzorak. see. A ovo je nešto kad vi puno čitate, onda možete obilježiti gdje And this is something when you, if you read a lot and you do Od association of Bune, swimming in Filcovana. Sanski most, you need some below. Yes. How nice. How very beautiful. Ja, lijepo, hvala lijepo. Thank you very much. How nice of you. Thank you. Hvala I lijepo. appreciate it very, very much. Puno se zahvaljujem. I would like to present you a small gift of the paintings of our students. Nekoliko radova da imate Several of za them. u spomenu. Yeah, just to as the Jedan memory of this group DVD visit. o našoj školi. And this is Kad budete imali vremena da pogledate. When you will have a time, please take a look. Iz Of Savskog mosta. course I will. It's for Puno Sanski pozdrava most as well. iz Savskog This is mosta. really too much. Really too much. Yeah. Give all this away. Hoćete sve to da mi date? Da. I da čuvate, to će nekad So, when you will be visiting us in Prijedor, Yes. and we hope it will be in November, as Steiner is trying actually to Ah. persuade you to come. So, to be a member of our Oh, center, nice. yes, Yes. and we can be together, yeah. Yeah. I hope so still. Very good. Very And a good. small calendar for you, of course, this is our material. Oh. Thank you. And Thank we are you. really I will looking forward use to it. see you in November in Prijedor. When the Nansen Academy was founded in 1938, the founders thought that the Academy should have the name of a Norwegian that had done something special for humanity. Humanitarian work, international work, and the Peace Prize winner Fridtjof Nansen was, of course, the man whom they wanted to attach the Academy's repertoire and work with. So therefore they gave the Academy the name of Fridtjof Nansen. What is the mission of Nansen Academy? The mission of the Nansen Academy is to give knowledge, of course, about the humanistic traditions in Europe. It is to try to be an open meeting place for people with different creed, with different nationality, with different ethnic background, where they can come together, talk together, learn about each other's, and first and foremost, learn how to live peacefully in a multicultural and multi-religious society. That is the main aim of the Nansen Academy. Samo ne da sparim, nego se slikaš sam. Jesu ovi drugo, oni sad gledaju takvi pušati prošli. Daj ga ja ću usvojiti. Ajde, kum. Ma neću da se slikam, daj da ga usvojim. Trebalo 500, sada se odvratiti. Ja spada. Ajde. Ispravan. I brojiš 1 do 7. Vidite se svi, evo još jedno, zasad. Može.
Evo i mi smo kliknuli. Ne mogu vjerovati. Zamisli, kliknemo. Molim te snimi. Bavim se politikom, ja mislim sada 12 godina kao potom 6 godina u punom angažmanu kao političar i 2 godine sada na ovom državnom nivou. And so far I think the 6 years on the regional level. And I think we have two main reasons for that. One is that then I was a part of dio vodeće grupe. And as a part of the leader group, I worked with all sort of issues and all sort of questions. I pošto sam bio na toj poziciji, radio sam sa stavom različitim, najrazličitim pitanjima. Now I have an interesting standing committee. I shall come a little bit more back to that. The standing committee is član ovog komiteta koji je zadužen za all of this it's in charge for church and what else? I'm sorry, education and research. Obrazovanje i istraživanje. Istraživački. All important issues, of course, but I really think it's more interesting to work with the whole society. I speak in relation with one of the party leader that I mainly will talk about the parties that are represented in Studijska, but I'm married with the party leader. And her party is not... Jer mi smo tada prisutni drugim sastancima, prisutni drugim sastancima. Representatives for the government is sitting in the inner circle. Dakle, predsjedavajući sjedi tamo, predstavnici medija sjede tamo i... If we have visit from the government, they are sitting in the inner. Dakle, ako imamo posjetu predstavnika vlade, and visitors may sit, okay. I ovi posjetitelji, znači... But now we will get iPads, so perhaps now we're sitting and using our telephones, of course. So to some extent, we can't communicate the work outside. You cannot. But we can, because of this. Dakle, ovo nije neka visoka tehnologija kao što... After you have a huge debate about this speech. The position, the Red-Green Coalition think it's a great speech with a lot of visions, and the opposition think it's just nothing. It's ovdje potvori rad parlamenta, on pročita tu govor, naravno govor koji je napisala vlada. Just for you to remember this day and our visit, this lady... Na općine Sanski most i na općinu Prijedor, mi kolega, zato što smo tim i nastavim dijalog centru. Jedan mali skroman poklon, nešto malo o Sanskom mostu. On behalf of the municipality of Sanski Most, please receive this gift, and as well, this is from Nancy Dialogue Center Prijedor. You are now a member of our team as usual. I shall use it, really. And hopefully, if... Population of 800,000 lost their lives. Znači, po nekim procjenama, 200.000, između 200 i periodu kad se dešavala ova dešavanja tamo. Što mi je prilično puno, dobro. That East Timor would become independent. Kada su se 1996. godine prijavila ova dvojica gospodina, oni su... We cannot wave the Indonesians away. Gospodin direktor je rekao, nema šanse, mi ne možemo... Often follow from independence. Ali danas vidimo da je Istočni Timor nezavisan, suočavajući se problemima koji su se često dešavaju u priliku. Svakako, mnogo bitnije pitanje je bilo je ekonomski kolaps Indonezije od 1997. i 1998. koji se dešava u tom periodu. Last year we gave the prize to Liu Xiaobo. Prošle godine The Chinese became furious. Kinezi su bili jako ljuti. Bijesni. His name is Milan Kotarnica, and he would like to ask you how the Nobel Committee actually nominate, how do you gather information who will be nominated for the Nobel Peace Prize? Yes. To receive the Nobel Peace Prize, you have to be nominated.
Dakle, da biste dobili Nobelovu nagradu za mir, mora vas neko nominirati. And there are thousands and thousands of people who have the right to make a nomination, and the two large categories are any member of any government or any national assembly anywhere in the world, and university professors in certain subjects at any university anywhere in the world. So in Bosnia and Herzegovina, there are thousands of people, even in your own country, who have the right to make a nomination. Dakle, oni koji mogu nominovati su mnogobrojni ljudi, pa se pominje važne grupacije koje su to, dakle, to su konkretno pripadnici vlada, dakle, pripadnici nacionalnih skupština, profesori sa univerziteta, znači mnogo ljudi koji zaista mogu nominovati nekoga za koga smatraju da je zaslužan. Također pomenuo u BiH također postoji mnogo ljudi koji mogu nominovati. Many nominate the same, so this year we had 241 different candidates for the prize. Mnogi dakle nominuju iste ljude, ali ove godine, recimo za primjer, bilo je 241 kandidat za Nobelovu nagradu za mir. Ovdje se sastavljaju članovi komiteta. Ali i rekao da su okačeni svi. Moja fasta je nije kontakta. Vi får se det hur ganska börjar existera Paljanjem minskih polja i eksplozira. Volio bi da se bavim raspodjelom novca koji je on ostavio, ali nažalost radimo onaj drugi godin. I jedna mala pažnja u ime ove grupe koja neće lobirati ni za koga. I think I will interpret this as a symbolic gift, because otherwise you would be disqualified from ever receiving the Nobel Peace Prize. Oh, there is a medal. Yeah, that's from Prijedor municipality. A dakle, ostalo što se tiče druge su znači diplomatske akcije, znači što mi radimo vezano sa očekivanje naše zemlje. Interesantno, ne znam koliko ste vi upoznati sa tim. Ambasada Bosne i Hercegovine trenutno radila na promociji zajedno sa Nansen, znači centrom ovdje u dijalog centrom u Norveškoj, radili se godišnjici rođenja Nansena. To smo dakle uspjeli iskoordinirati. Trebali smo napraviti jednu promociju ovdje Markici. Smo mislili pozvati, gdje ćemo pozvati dakle taj diplomatski kor jednim dijelom. Te u znak zahvalnosti mislimo također ćemo direktora nacionalne biblioteke koji su nam dali dakle autorizaciju da možemo uzeti fotografiju za znači poštansku markicu, te također predstavnike Nansen centra. To baš iskoordinirati sve tako da markice će pristižu i tako da ćemo imati 27. sada promociju kada je u Sarajevu bude isto promocija tih markica. To je dakle ono ukratko znači što se tiče rada ambasade Bosne i Hercegovine. Super. Ja ću ovo zložiti. Dolazi li tako? Kada nam dođe za knjiga. Upravo to. I da je neki Hvala najviše. Hvala vam. Super, nama ovi pomoćni materijali zaista puno znače. Nećete vjerovati, ali sam ja lično donosila u auto sa Sarajevo. Gospođa Elma, sve Ti sam reći ovo ti pokaži. Jel se vidimo? Što sami da se vam ne poznam. A tamo je onaj vodoklačak.
Hansenskolen skal vi synge på åpen dag. Bosnia-Hercegovina fra 2 kommuner som heter Prijedor og Sanski Most. Og i denne gruppa så er det 5 bosniere, 3 kroater og 2 serber. As you can see, this is not a traditional school, it's an open plan school. Kao što možete vidjeti, ovo nije tradicionalna škola, organizovana na tradicionalni način. Ovo je škola koja je otvorena škola. And we start every morning like this. Svakog jutra počinje na ovaj način. Not always as big program as this is, because this was a choir having a rehearsal before singing on Saturday. Ne nužno svaki dan da je ovako kao danas. Danas smo imali malo širi program jer smo započeli sa horom, sa horskim nastupom. To hor je subotama, odnosno subotom i nedjeljom. We have one grade are responsible for some program 1 week at a time, and it goes around. So they're all doing performances. Kako dakle vrijeme ide, svake sedmice imamo po jedan razred koji je zadužen za toku cijele sedmice da organizuje program. And I think it's so many different aspects of learning in it, because they learn to be on a stage, to talk to an audience, and they learn to be a good audience, not to forget.
Mislim da na ovaj način oni se susreću sa različitim aspektima učenja. Uče u prilici su da nauče različite stvari. Na primjer, kako se ponašati na sceni u javnom nastupu, razvijati vještine za javni nastup, sviranje, ostalo. Dođu sa papučama, kao što smo mi nekada imali. About the body is that Yeah. Oh. Hello. Hvis vi snør, da blir det øye her da. Og så kan du se hva du sitter i din. Det går selvfølgelig an å rekke 100 sånne i løpet av en time, men det er ikke noe mål. Det er sånn at vi ikke bruker opp alle arka vi har på hundrevis av sånne. Du skal gjøre litt ut av. Ja? Lure. Men da skal det ikke triste på. Dakle, kao što vidite, ovo je biblioteka i ona se koristi od strane, svi učenici je mogu koristiti bilo kada, bilo koje vrijeme. We have a teacher who is responsible for the library, but she's just here for 3 lessons a week or something like that, 3 hours a week. Dakle, imamo nastavnicu koja je zadužena za rad biblioteke, ali ona tu provodi vrijeme možda samo 2-3 časa u sedmici. But all the pupils, but the rest are here, and then pupils can come here and take the laptop whenever they need it. Prvačići od prvačića do 4. osnovne. Svake sedmice su barem jedan dan imaju nastavnu stvar. And they do subjects outside. And we use the hall. Dosta se bavimo i fizičkim odgojem i dosta radimo, dosta aktivnosti imamo. Da. Dakle, vidite, ovdje se sortira po sljedećem principu. Ako nema, ima neki opet. I ne mogu sortirati po ovim kategorijama. Znači, ako neki specifični jeste. Ovdje, najljepše ovdje možete na neposredan način vidjeti. Kako? A ovo što ti pitaš, brate, ima i elektronika i to stvari. To se tu sortira i ide dalje. To se sortira ovdje. Jedan zakon, ajmo ovako. Vidiš ovdje ovo on šalju u Indiju. Mogla sam ja ovaj brodar uzeti pa popraviti. And we talked about the integration factor of the Somalis in Norway. And about that now, because of course the integration of the Somalis in Norway is, some of them are very well integrated, others are not. But how they can contribute for the development of the country or the region. And there are a lot of problems, as I try to mention here. Opportunities. Gospođa Kristijani se zahvaljujem i razgovarala sa njim sad na pauzi, pa smo malo razgovarali. Integracija nije tema ove prezentacije, znači da se ona fokusirala na drugi aspekt, na aspekt ono što Nansen ovdje, centar somalijskog društva, ali dakle iz ugla ove Nansen akademije. Znači ne pitanje integracije, već doprinosa ovih ljudi koji zemljaju. Now I will give you some examples how diasporas, not only the Somali, but also is, as we talked about, remittance. And as I said, in the case of Somalia, this is
the way how Somali For me, it's very important to include the diaspora in development and peace-building work. Because I think the diaspora has the language skills, cultural skills, and they have a kind of love to the country of origin. So the motivation, not for all of them, but for some of them, the motivation to do something from the country of origin is very high. And I think they understand the country much better than I can do, because I'm not from there and I don't understand the culture. But, this is but the diaspora takes also the conflicts from the country of origin with them to Norway and to Germany and to other countries here in Europe. So, could be a good contributor for the peace-building development work in the whole country of origin, they need to work out these conflicts here. Navijam za Bilija. Ne znaju oni ni igre. Oka je ova Norveška, nema ih. Ovo sam ja, ekipu i tebe. Tako, Može li ništa još ovo bijelo? Da. Ne znam ovi nešto da, totalno. Ne znam stvarno. Kažem, onda bi je iz ove. Pa ne znam, me se činiš nas tako istuče ovdje. Ne znam kako ide ovo njihovo, možda mi na njihovo. Da. Ne znam. Ne znam što govori. Aida, peace. Peace, brothers. Imam napisane Ja se zahvaljujem stanici, ona jako puno podržava naše aktivnosti, tako da hvala lijepo. Ja bih se prvo htjela zahvaliti vašoj gospođi i vama što ste nas primili u vaš dom. Zatim htjela bih se zahvaliti vama i NDC centru iz Prijedora koji je organizovao ovaj put u Norvešku, jer pitanje je kad bi ja i možda moje
kolege ostale mogle doći u Norvešku i tako. U ime pošto ja dolazim iz općine Sanski Most, u ime općinskog načelnika poklanjam vam ovu jednu knjigu, to je monografija Sana, rijeka Sana, koja prolazi kroz 2 entiteta i 4 općine u Federaciji i Republici Srpskoj, tako da nas ova rijeka povezuje. Ovdje imate i rad od jednog našeg udruženja, Teresana, to kad budete listali knjigu, da ja sam ostavila to da gdje je Sanski most. Pa vi ostalo pregledajte. Možemo monografiju krenuti malo da se vidite. Ovo je sve za vas dvoje. Višnja. Samo skratite. Ajde, samo skratite. Htjeli bi da igraš. Resno, samo nek stane u sredinu. Evo sad. Super. Imamo još jednu sitnicu. Jedna TV izložba učeničkih radova. Da pogledate. A ovo su radovi učenika naše škole, da ih imate za uspomen. Ja ću, s obzirom na poklone, ja ću biti malo duži, ali to reći nešto. Prvo, dozvolite da vas toplo pozdravim u vašem toplom domu. Memory is stronger than steel. That's the name of the book. And there is Čisti mjesec i tu piše za familiju Steiner od porodice Bušić. Čekaj. Još. Ovo napit ćemo po domaći. Od iste tvari, znači od iste kupine. Neće dobro. Kupine. Od kupine. Nisam bio mnogo vješt. To su prvi proizvod koje sam ja napravio. A sam napravio i rakiju. Ali se čuvaj. Rakiju gdje sa istom postupom to vam dajemo za usponu. Nema pušenja u Snegu. Ljudi, vidite, mi nikad u Evropu ući nećemo, kod nas svi prave rakiju. Ne može to. Jeblote Evropu, što ćemo tamo? Jednu turističku ponudu grada Prijedora. Vi dolazite često kod nas, ne znam jeste li bili u prilici da vidite nacionalni park Kozara. Pa naravno, seminar. U elektronskoj formi, znači ostali turističku ponudu koja je Prijedorske regije ponuda. Dva grada se našla na zajedničkom zadatku da afirmiše ljepote rijeke Save. Da, mi možemo govoriti o političkoj, racial, ethnic, znači etničkoj, regardless kojoj socijalnoj grupi pripadate, geographical location, special educational needs, age and religion. Oti mislim da je geografsku lokaciju koju pripadate. Ne. Bilo je koji podvijel za Memphis. Baš nešto i ne žvaće, ali eto i... Ko daje i dobije? Uvijek dobije. Ali ti se dožva. Dožvikat je u samom. Ne, u materijalnom. Zajedno smo jači. And when I say together, I include the Norwegian Ministry of Foreign Affairs that have been... Zajedno mislim također i na Norveško ministarstvo inostranih poslova. The Nansen Center in Sarajevo and the Nansen Center in Prijedor. And to continue going fishing together with you. U tom procesu učenja da zajedno učimo kako se peca. Pa ćemo uživati zajedno. We have diplomas. Ovdje su diplome. And congratulations. Okrenite, odlično. Now we must respond to the... So I sincerely hope and believe that this group will follow... Pa ćete zahtjevaš na kraju.
Bosnu i Hercegovinu, pokušat ću da prenesem dio ono što sam ja ovdje naučio i u ovoj zemlji. Hello. This is almost like Angelina, right? Oh, like that. Congratulations. You were very good. Evo ovako, mislim da je suvišno trošiti riječ. This is Z, not S. I to nije dobro napisano, jel da? Denadija. Aha. No da. Ona će da. Let me be, Niste Branislav? sad ćemo do 10. Spremite se. Congratulations. He was the one that did best on the test. Ti si najbolje prošao na rezultatima testa. Samo ne znam koji. Jednostavno, znači, predavači su me oduševili, neki manje konkretno, znači, predavanje, A way of Bosnia and Herzegovina. I hope that is going to happen in Nije bila ide do konferencije. Okay. Sagst du Deutsch? Ja, weiter will ich die ganzen Gärten, dass sie mich verstehen, aber jetzt ist, ich will, dass sie alle verstehen. express my deep gratitude to you and to your wife for receiving us at your home on such warm manner. And definitely you can be sure that I will not forget it. Ja sam. Džica. Sad kaže iz džasa, da je džica. She's not pregnant either. What's wrong with the Norwegian guys here at the academy? Čemu je problem s Norvežanima ovdje u Akademiji? Did you hear what she said? No, I said, what's wrong with the Norwegian guys here at the academy? And she said, where are they? Ona kao gdje su? A po gdje su? Pošto sam ja prvi put ovdje, mogu reći kao gospodin Stipe, ja sam jako sretna osoba. He's a lucky, he considers himself as a fortunate person. I also think that I'm fortunate because of the fact that I'm here and because of the fact that I'm working for us in NDC Prijedor. And in my work, I can say that I'm inspired by the and I will see, and I would love. My only wish is that in a future that I become. Because Tanya is my also in the professional sense, Tanya is my role model, and I would like to see myself sometimes in the future becoming a little more or less same like you. Because I like this story. To je stvarno istina, kad sam počela raditi... Genstrečari očekuju ovi supruge, dakle, prinovu u porodici u februaru mjesecu. Prva? If it's a boy, he's going to be called Nansen. Ako bude dječak, zvaće ga Nansen. Može bar moram nađe Nansen. Nije standing, Mrs.
everything seems kind of easy when you come to Norway and things are prepared and so forth. But I've known Tanja for 11 years at least. And otvori nastavni dijalog centar Prijedor. Vrlo dobro znam Tanju, poznajem je preko 10 godina. I zaista vam kažem ono što je istina. And without the center, you wouldn't have been here. A bez centra ni da mi ne bi bili ovdje. Thank you very much, Tanja. And congratulations with your spirit and that you never give up. Hvala, Tanja. I čestitam ti na tvom entuzijazmu, tvom duhu i želim te da ja nikad ne odustaneš. Hvala mi sa toliko emocija, vi ste rekli jako puno lijepih riječi i evo stanim na kraju. Ono što se kaže komunikacija dvosmjerna ulica, jel? Tako ću ja reći apsolutno, prije svega, naravno, bez Stanjera koji je uvijek vječita inspiracija svih nas, ne samo u nas. But when she saw you come off the bus, the first thing she said, "Can I join you? Can I join you?" Ona nije bila svjesna, nije znala da dolazite. Ova je prva stvar koju je dala da vas je